येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. 1 डिसेंबराक संवसारान मनयलो वर्ल्ड एड्स डे. गोंय एड्स कंट्रोल सोसायटीन घडोवन हाडली जागृताय. विविध सर्तीचें केलें आयोजन. कामावयल्यान काडून उडयल्ल्यान परत घेवप बंधनकारक ना, सांगलें खण संचालकान. आदल्या कामगारांक परत घेतले ना जाल्यार देंवतले रस्त्यार, खण कामगार संघटनेन दिली शिटकावणी. कोयराच्या प्रश्नाचेर म्हापसा पालिकेन काडलो उपाय. कोयर नितळ करपाक 3 वर्सांचे दिले कंत्राट. खाजगी संस्थेचेर जापसाल जारकी. म्हयन्याचे सुरवेक पावसाची शक्यताय. त्या उपरांत सुकें उरूं येता हवामान. फुडल्या 3 दिसांत उण्या तापमानात 2 डिग्रीन वाड. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या कामगारांक कामार घेतले बगर खण वेव्हार सुरू करपाक दिवचे नात. कामगार फुडारी पुती गांवकारांक शिटकावणी दिल्या. कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी काडून उडयल्ल्या कामगारांक परत कामार घेवप बंधनकारक ना अशें खण संचालकान म्हणिल्लें. ताचोय पुतीन समाचार घेतला. कांय दिसां आदीं 4 खण ब्लॉकाच्या ऑक्शनाची नोटीस काडली. GMPFचो पुडारी पुती गांवकरान खण वेव्हाराचे बाबतीन कांय म्हत्वाचे मुद्द्यांचेर पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. कामगार मंत्र्यांच्या पगारवाडीच्या नव्या धोरणाक ताणें येवकार दिलो. गोंयच्या उद्योगीक संघटनांच्या दबावाक बळी पड नासतना सरकारान 6 म्हयन्यां भितर नवे किमान वेतन धोरण लागू करचें अशेंय ताणें सांगलें. पूण आदल्याच कामगारांक कामाक घेवचे पडटले. तशें केलें ना जाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार येतले. पुतीन शिटकावणी दिल्या. गोवा गव्हर्मेंटान 4 ब्लॉक जे ऑक्शन नोटीस काडलेली ताजे बिडिंग लिस्ट म्हणजे जे कोण बिडर आसात तेंचे लिस्ट पब्लीश केल्ले. आतां जेन्ना हे मायनींग बंद जालें 2018 त्या वेळार मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी ताणें विधानसभेत आनी सगळ्या मायनींग डिपेंडंटांक मायनींग वर्करांक ताणें एश्युरन्स दिल्लो की जर फाल्यां ऑक्शन जालें जायत जाल्यार कोणूय ऑक्शन घेणारो आसूं थंय आपूण एक क्लॉज घालतलो लीज लायसनात की जे एक्झिस्टींग जे कोण कामगार आसात त्या कामगारांक तेंच्यांनी एम्प्लॉय करपाक जाय आनी तो एक कंडिशन आसतलें अशें विधानसभेंतय ताणें सांगलेलें आनी पब्लिकली सांगलेलें. हो एश्युरन्स प्रमोद सावंतानय दिल्लो. पूण जेन्ना लास्ट एक 10-12 दिसां पयलीं डायरेक्टर ऑफ मायन्स जो आसा ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो की तांकां जे कोण बिडर आसा तेंचेर ते एक्झिस्टींग वर्करांक घेवपाचे ऑब्लिगेशन्स ना. म्हाजें सांगपाचें इतलेंच आसा की मायनींग हें लीज आनी ह्या लिजान जे काम करणारे कामगार आसात फाल्यां जर कोणी ऑक्शनान सुद्दां ती मायन घेतली जाल्यार इट बिकम द ट्रान्सफरी आनी जो कोण ट्रान्सफरी घेतलो ट्रान्सफर मायन्स घेतलो ते मायनिंगाचे जे वर्कर आसात दे आर एंटायटल्ड फॉर री-एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 25H ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आनी तांकां तें मेळपाक जाय आनी आमी ते घेतले. ताका लागून जर एज्युटेशन्स करची पडले आनी कितें करचें पडलें जाल्यार ती करतले अलॉंग विथ द विलेजर्स. दुसरें ह्या मायनींनी फाल्यां येयल्या नंतर थंय कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम भायले वर्कर गोंयचे भायले वर्कर आमी थंयचे विलेजर्स आनी मायनींग डिपेंडंट हे अलाव करचे ना. आमच्या लोकांक घेवपाक जाय आमचे मायनींग डिपेंडंट तांकां घेवपाक जाय. जर एडिशनल तुमकां मॅन पॉवर जाय जाल्यार ती गोंयचीच घेवपाक जाय तुमकां भायले घेवपाक मेळचे ना. जे गव्हर्मेंटान काडलां ड्राफ्ट नोटीस मिनिमम वेज रिवायज करपाचें ते 553 आसा ते स्टॉल करचे न्ही अशेंच आमचें म्हणणें. आमी सॅटिस्फायड ना तरी आसतना रिव्हिजन जाता ते स्टॉल करचे न्ही जाता ते सुद्दां स्टॉल करचे न्ही. कमीच आसा तें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मिनिमम आसा तेजें रिव्हिजन कांय करूंक ना. ते स्टॉल जावचे न्ही. गोवा 365 खातीर फोंडे सावन कृष्णा नाईक. कोयराच्या प्रश्नाच्यो राशी गोंयभर वाडटना दिसतात. म्हापसाय ताका आडवाद ना. पूण कोयराच्या प्रश्नाचेर म्हापसा नगरपालिकेन ठोस निर्णय घेतला. म्हापसा पालिका वाठारांतल्या घराघरांतल्यान आनी हेर कोयर वेवस्थापनाचें पुराय काम आतां खाजगी संस्थेक दितले. म्हापसा शहर आनी वाठारांत कोयराचो प्रश्न दिसान दीस पातळत चल्ला. म्हापसा पालिकेन त्या संबंधात एक खाशेली बसका घेवन एक निर्णय घेतलो. खाजगी संस्थेक कोयर उखलपाचे कंत्राट दिवपाचे थारले. म्हापशा 42 सुवातो आसात जंय कोयराचो प्रश्न कठीण जावन रावला. 1 ते 10 वर आणि आता आमचो विचार कसो आसा अख्खे म्हापशे दिवचे
म्हणजे म्हापसा ज्युडिक्शन सगळे दिवचे 20 वॉर्ड अशें आमचें आतां थरलेलें आसा. हे करतना आमी टेंडर करतना जे म्हापशाकारांक जाय म्हणजे नितळ म्हापशा अशे पद्दतीन जे आमी ठरयलां त्या पद्दतीन वचचे, त्या पद्दतीन आमी थोडे एक पॉयंट थोडे घेतलेले आसा जे म्हणजे तांकां वेहिकल आमी दितले कॉन्ट्रॅक्टराक. दुसरे गार्डन वेस्ट आसता, डेब्रीज आसता, ब्लॅक स्पॉट जवळ जवळ म्हापशान आमचे 42 सुमार ब्लॅक स्पॉट आसा. ते स्पॉट आमकां कमी करपाक जाय. कितले तरी आमी ग्रीन स्पॉट केले, तुमी पळयता आसात खंय खंय आमी ब्लॅकाचे ग्रीन केल्ले आसा, तरी सुद्दां लोक कितें करता सायडीक हाडून उडयता. आनी हो कचरो म्हणजे लोकांचो एकूच हें की म्हाज्या दारान नाका, दुसऱ्याच्या खंय पावूंक ते, खंय दारान पावूंक ना जाल्यार रस्त्यार पावूंक, लोकांक तें पळयलें नसता. ह्या लोकांनी आज आपली दिशा जावन आपले विचार बदलपाची गरज आसा. म्हापशाकार आमी प्रयत्न करता, त्या खातीर हे आउटसोर्सिंग आमी दिल्ले आसा जेणे करून कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्या पद्दतीन आपले काम हाताळटलो. म्हापशेची पालिका मंडळ आदी कोयर एकठांय करपाचे कंत्राट एकाच वर्सा खातीर दिताले, पूण त्या उपरांत कोयराच्यो राशी तश्योच पडिल्ल्यो दिश्टी पडटाल्यो. प्रक्रिया आनी औपचारिकतायेक लागून कंत्राटदाराक समस्यांक तोंड दिवचे पडटाले. देखून आता नगरपालिकेन कोयर एकठांय करपी कंत्राटदाराक 3 वर्सांचे कंत्राट दिवपाचे थारायला. म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान सांगले. दर वर्सा कशें जाताले, एक वर्साक आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिताले खंयची गजाल आसूं. ते आतां आमच्या लक्षान येयलें की पेपर वर्क कागदपत्र हें करपा खातीरूच आमच्या स्टाफा कडल्यान बेगीन जायना, कारण वेगवेगळे म्युन्सिपालिटी म्हटल्या बरोबर वेगवेगळे कामां आसता. त्यामुळे ती टायमार जावपाक जाय पळय, एका वर्सान कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता जाल्यार ती 2-3 म्हयन्या पयलीं करपाक जाय. तो विशय जो आसा तो जायना भोवतेक. त्यामुळे आनी बाकीच्या ऑफिसरांचो बी विशय आसता, कावन्सिलरांचो विशय आसता. 5 वर्सान दुसरे कावन्सिल चीफ ऑफिसर बदलत आसता. ह्या प्रमाणे ATO, AO जे हे आसा कॉमन कॅडर ते गेल्या कारणान टायम टू टायम हे सगळे जायना. म्हणून आमी ठरयला की 3 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट करप दितना. आतांच पळयता तुमी की 2 फावटी एक्सटेन्शन केलो तरी आमच्या कडल्यान जाय तशें ते एग्रीमेंट करपाक आमकां घेवंक मेळूंक ना. त्या खातीर 3 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट हेच्या फुडें जावचो अशा रितीन तो एक निर्णय घेतलेलो आसा. गोवा 365 खातीर म्हापशे सावन समीप नार्वेकार. मडगांवचे हॉस्पिसियो हें एक नितळ साफ सुथरा मॉडल हॉस्पिटल. तातूंत टॅक्नॉलॉजी वरवीं आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर सुरू करपाचो विचार चल्ला. राजीव चंद्रशेखरान सांगले. भारतांतले एक बरें जिल्लो हॉस्पिटल अशी हॉस्पिसियोक ताणें सर्टिफिकेटूय दिली. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक म्हटल्यार हॉस्पिसियोक राजीव चंद्रशेखरान भेट दिली. केंद्रीय मंत्र्याक खंय हॉस्पिसियो खूब आवडलें. ताणें आपली खोशी उक्तायली. कांय आश्वासनाय दिलीं. आश्वासनां प्रत्यक्षांत कागदार मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत गोंयच्या भलायकी मळाक तंत्रज्ञानाचे नदरेन लाव जातलो अशी आस्त गोंयचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तायली. आयकात दोगांकय. ये साउथ गोवा का ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मुझे एक आज देखने का अवसर मिला, और जैसे मैंने टीम को बोला है और हमारे मंत्री साहब को भी कहा है कि जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल के बारे में कभी भी सोचते नहीं. ये बहुत ही एक साफ सुथरा मॉडर्न एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज़ हुआ है और काफ़ी यहाँ पर एक इम्पैक्ट बना रहा है. और मैंने ऑफर भी किया है कि गोवा सरकार के साथ मेटी और स्किल डेवलपमेंट मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेट करेंगे, काम करेंगे, ताकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में हम सोचें. यहाँ पर स्टार्टअप और इनोवेशन का एक इकोसिस्टम अराउंड मेडिकल एंड वेलनेस उसको हम क्रिएट करें जॉइंटली काम करके. इतलेंच न्हू, वयता वयता भारतांतल्या बऱ्या हॉस्पिटलां मदलें हें हॉस्पिटल आशिल्ल्याची सर्टिफिकेटय राजीव चंद्रशेखरान दिली. टीम in the government of Goa and the hospital for making this, in my opinion, one of the best government district hospitals in the country.
आणि आम्ही तुमकां जेन्ना जेन्ना सांगल्या एक 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 करून पावलां फुडें घेता. आतां आमचे जे कार्डियाक आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान जेन्ना सुपर स्पेशलिटीचे कार्डियाक फॅसिलिटी जेन्ना तयार जातली ऑलरेडी ते स्पेसिफिकेशन्स एंड 2-3 मशीन्स आमी कॅथलॅक ऑर्डर केले. ऑर्डर करपाचे मार्गार आसा ते आतां फायनल जाले स्पेक्स ते एकदां मार्गार लागले की आमकां हांगा ताबडतोब आमकां करून आमी जे शब्द दिला तो शब्द पाळून फुडें वचपाचो प्रयत्न आसतलो. ते बी तेणी आमकां सांगलां की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो उपयोग आयज आमी एमओयू तेंचे कडेन सायन करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन म्हणजे आमचे प्रत्येक PHC, CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी कशें इंटिग्रेट करूं शकता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स होच फ्युचर आसा. हेजो उपयोग आमी कशें करूं शकता. एडिशनल स्किलिंग हेल्थ सेक्टरात तेंच्या माध्यमांतल्यान कशें करूं शकता. ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आनी PHC, CHC आमी कशें इंटिग्रेट करपाचे. जे मित्र आनी केंद्रीय मंत्री श्री राजेश चंद्रशेखर यांचे कितें विचार आहा आयज तेंचे कडेन ते खात्याच्या माध्यमांतल्यान ते आयज काय अनाउन्समेंट करतले त्यो गोष्टी घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. 1 डिसेंबर वर्ल्ड एड्स डे म्हणून मनयतात. गोंय राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीन अंदू तो पणजेच्या मिनेझीस ब्रागाजा हॉलांत मनयलो. त्या निमतान कांय सर्ती घेतल्यो. 1 डिसेंबर हो संवसारभर वर्ल्ड एड्स डे म्हूण मनयतात. एड्साचे बाबतीन वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकांमदीं जागृताय घडोवन हाडपी उपक्रम सरकार राबयता. अंदू कांय सर्ती दवरिल्ल्यो. गोंयान HIV एड्स जाल्ल्याच्यो नोंदी वाडत चल्ल्यात अशी खंत तज्ञांनी उक्तायली. We support, we unite together for the cause of that what they are going through. Dr. Gokul Das has elaborated the topic theme of this year, Equalize, a call for action. But I just want to add, like this call for action is from all the sectors, all the levels, maybe from the government level, maybe from the policy makers, maybe. But what is expected from us? As a student, as a lay person, is that our attitude towards this HIV AIDS. There is a lot of stigma which a HIV patient undergoes. It's not that they undergo stigma because they are suffering, but thinking what people will say, what people will think about it. Now this year's theme is Equalize, which means we have gender inequality. Health-seeking behavior is very less in women. So that's why the theme of this year is that we should equalize and see that all people have access to the facilities of testing, for treatment, come forward, get tested, and be aware of what this disease is about. Another thing I would like to mention especially is this year I read somewhere that Goa has registered a few more cases of HIV. You know, in the last 2 years, because of COVID and many other factors, the testing also was less. So this year, we may catch on those people who have not been tested last year, and it is in a way good thing because of the 95-95-95 formula which the GSACS advocates, which is 95% of the people have to be tested, 95% of those tested have to be put on treatment, and 95% of those on treatment should have viral suppression. You know that when treatment is given, they do several tests to see whether the viral load is less in the blood. गोवा 365 खातीर पणजे सावन विलियम रॉड्रिग्स. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तुमकां फाटल्या 60 वर्सांतल्या भारता कडेन जोडून घेवपाचें आसा काय फाटल्या 10 वर्सांत भाजपान केल्ली उदरगत जाय? केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखरान प्रश्न केलो. आनी 5-6 वर्सां सत्ता दिशात जाल्यार भारताक एक महान देश करतले, पुरायेन उदरगतीन भरिल्लो देश करतले, सगळ्यांक समान संद मेळटली, तांणी 2024चे आश्वासन दिलें.
2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन डिजिटल इंडियाची कल्पना हाडून चमत्कारच केलो. डिजिटल इंडिया यशस्वी जातलो हे त्या वेळार म्हाका खरेंच दिसनासलें. 2014 95% मोबायल फोन इम्पोर्ट करताले. 2022 97% फोन भारतातच तयार जावपाक लागले. हीच खरी उदरगत. पूर्ण उदरगत हे 2024 भाजपा सरकाराचे राजकीय सपन आशिल्ल्याचे केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखरान सांगले. 2024 में हमारा जो विजिबिलिटी होगा कि भारत को एक महान देश बनाना है, एक फुली डेवलप्ड नेशन बनाना है, हमारे लोगों को सब अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने, उसका जो हमारा कॉन्फिडेंस होगा बहुत ज्यादा होगा. 2014 में आप तो जानते ही, मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा, प्रधानमंत्री के सामने कहा कि 2015 में जब उन्होंने डिजिटल इंडिया का लॉन्च किया था, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था. ऐसे मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा रिसेंटली कि मुझे भी नहीं अंदाजा था कि ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा. मैं ऑडियंस में था. वो था 2014-15 में. आज के दिन कोविड के बाद ये जो हमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दुनिया के सभी देश हमसे जुड़ना चाहते हैं और भारत का इकोनॉमी आगे जा रहा है, हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस आ गया है देश में और हमारे नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के डायरेक्शन में, कि अगर 5-6 साल ऐसे चले हम, तो हम फुली डेवलप्ड नेशन के रास्ते पे जा सकते हैं. यही देश था जो 60 साल से लोग कहते थे कि गरीब देश है. यही देश था जिन्होंने लोग कहते थे नहीं, चाइना को आंख मत दिखाओ, कोविड के टाइम पे चाइना आ रहा है, उससे हम लड़ नहीं सकेंगे. यही देश था जो 30 साल से टेक्नोलॉजी, अगर हम हमारे देश में टेक्नोलॉजी हम कंज्यूम करते थे, हम इंपोर्ट करते थे. 2014 में 95% से ज्यादा फोन यहां इंडिया के फोन इंपोर्ट होते थे. 2022 में ऑलमोस्ट 97% फोन्स जो भारत में यूज हो रहा है हम यहां बनाते हैं. तो ये बहुत बदल गया है भारत. और आज आपका प्रश्न है कि 2024 में क्या मुद्दे होंगे. 2024 में मुद्दे होंगे कि बस 60 साल के भारत से आपको जुड़ना है कि या पिछले 10 साल के भारत से, और ये 10 साल के भारत को आगे बढ़ाना है. 10 साल, हाँ, आगे बढ़ाना है या वो पिछले 60 साल का. यही तो प्रश्न आज भी पूछ रहे हैं. बाकीच्या पक्षांतल्यातले आमदार इम्पोर्ट करून बलशाली भारताचो हेत साध्य करपाक सोदतात हय. या मिडियाच्या प्रश्नाक जाप दितना राजीव चंद्रशेखरान सांगले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्या नरेंद्र मोदीच्या मंत्राक धरूनच हें केलां. कित्याक तर आमकां करप्शन फ्री भारत जाय. आयकात आयटी मंत्र्याचो युक्तिवाद. It is not importing MLA. Listen, I'll explain to you. Our party was nothing 30 years ago, 20 years ago. People have joined our party. We have become the world's largest party not because suddenly the number of karyakartas suddenly became multiplied. We believe in inclusive. We believe that more and more people should join our thinking, our ideology, our Prime Minister's thinking, that together, why does he say sabka prayas? He says सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, and he has said सबका प्रयास, कि हम सब मिलकर इस नया इंडिया को बनाए, इस एडवांस नेशन को बनाए, इस फुली डेवलप्ड कंट्री को बनाए. तो इसमें आप तो मॉक कर रहे हैं कि इसको इंपोर्टिंग यू कैन, यू आर फ्री, आप मीडिया हैं, आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं ऐसे भी. मेरा मानना है, और मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है और मैं प्राइम मिनिस्टर के विचार से काफी आई एम फुली बिलीव इन इट, कि हर भारतवासी अगर इसमें जुड़ जाए कि हमें डायनेस्टी नहीं चाहिए, हमें करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहिए, हमें देश को एडवांस्ड डेवलप्ड नेशन बनाना है, हर भारतीय नागरिक के पास अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. फाटलीं 2 वर्सां कोरोनाक लागून सांस्कृतीक कार्यावळी बंद पडिल्ल्यो, पूण आतां ताका ओतो आयला. फोंड्याच्या थळाव्यांनी वारखडे फोंड्याच्या मारुतीचो 12वो वर्सुकी सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. तशेंच कळंगूट सावतावाड्या वयल्या महादेव तळेश्वर देवाचोय 12वो वर्सुकी दीस भक्तांनी भोव उमेदीन मनयलो. पळयात.
साधारण 500 ते 600 वर्सां पयलींचें फोंडे वारखंडेचें मारुतीचें देवूळ 2010 वर्सा परत बांदिल्लें. हे फावट ताचो 12वो वर्सुकी दीस सुवाळो भक्तांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायत वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत मनयलो. आयकात नगरसेवक प्रदीप नायक आनी देवस्थानाचो अध्यक्ष सुदेश नायकाक. वारखंडे मंडळातर्फे आम्ही हे मंदिर जे आसा हे मंदिर आमचे जवळ 500-600 वर्सां पयलींचें मंदिर हे 2010 आमी रिन्यूट केले आणि आयज आमचो हो 12वो वर्धपान दीन आणि तेजो यजमान हांव आसा. काल सकाळीं देवकार्य सुरू जालें. काल सांजचे मागीर हें जालें आमचें सत्य हनुमान व्रत पुजा जाली. सांगपाचें म्हळ्यार देवाचें कितें आनी आमचें आज आमकां 12 वर्सां जातात मुर्ती स्थापन केल्यार. 2010 आमी मुर्ती स्थापन केल्ली आनी तेजे नंतर आमचो तो उत्सव चालूच आशिल्लो. फक्त एक कोरोनाक 2 वर्सां आमचो मातसो गॅप पडलो. परत आशिल्लो तसो आमी कंटिन्यू केला आतां. आनी आज काल आमचें एक नाटक जालें. नाटक पयलीं आमचो महाप्रसाद जालो आनी आजूय तसोच आज महाप्रसाद आसतलो आतां आनी सांजे नाटक आसतलें आनी हो उत्सव आमचो असो चालूच आसतलो आनी रातची आमची सांगता जातली तेजी. तशेंच बागा सावतावाड्यावेलो महादेव तळेश्वराचो 12वो वर्सुकी दीस थळाव्यांनी विविध धार्मीक कार्यावळी सयत मनयलो. थळाव्या बायलांनी दिवजां पेटयलीं. पळयात कांय खीण. आयज आमचे काल आनी आयज 2 दीस धार्मीक विधी जाली. आमचो आयज 12वो वर्धापन दिन तो एक तप जाल्लो आसा. तशेंच आमचे गांवचे लोक सगळे भाविकांनी बरे व्हड्या संख्येन 2 दीस हो उत्सव मनयलो आनी हे देवूळ जावन आसा खूब पोरणे. तशेंच आमचे देवळाच्या फाटल्यान एक तळी आसा. ते तळयेन एक प्राचीन लिंग आसा. ते आमकां पुर्वजांक पसून खबर ना ते कितलीं वर्सां जालीं पळय ती. तशेंच हे देवूळ समुद्र किनारे आहा म्हणून हांगा येयल्ले ट्युरिस्ट जे पर्यटक येता ते पयलीं पांयां पडटा आनी मागीर बिचार वयता अशें जालां. आनी बिचार पळय जे ट्युरिस्ट येता पळय ते सामके शिवजीचे म्हणटा ते सामके भक्त आसता. कितें ते कशेंच पांयां पडल्या शिवार हांगसरले वचना. आनी आमच्यो ह्यो 2 दिसाच्यो विधी जावन काल धार्मीक विधी जाली आनी आयज महानिवेदाचो हे आसलो कार्यक्रम आसलो. तशेंच दिवजां आसली आयज आनी दिवजां संपन्न जावन हो कार्यक्रम आमचो व्हडा उमेदीन आमी मनयलो आनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी उपस्थित जावन सोबा हाडली. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक राज्यांत पावस घालून घेवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. त्या उपरांत हवामान सुकें उरूं येता. फुडल्या 3 दिसांत उण्या तापमानात 2 डिग्रीन वाड जावं येता. त्या उपरांतच्या 2 दिसांत हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. त्या भायर चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री उरतले. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.